जय गुरु. जय गुरु. जय गुरु जय सर. गुरु. हा, जय गुरु सर. जय जय गुरु गुरु. सर. जय गुरु सर. जय गुरु. मला मला काही काम नाहीये, बोलायचं नाहीये. तुम्हीच सगळ्या बोलणार आहात. तर मानसी, सुरू करतेस तू? हो सर, जय गुरु. जय गुरु. हा, ते मला प्रोजेक्ट करायला थोडा वेळ लागेल, पण सुरू करतो मला वाटतं हो एखाद्या हो, मिनिटात. हा. म्हणू का? हो, करायला लाग. शिवमहिम्न 3 श्लोक आणि हो हो. प्रत्येकाला क्रम अ- लक्षात आहे ना तसा? हा. हो. हा, सुरू म्हणायचं करते हा. प्रत्येक. हो हो. अथ श्री शिवमहिम्न स्तोत्रम. महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचः सर्वस्वमतिपरिणामावधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभक्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतौ कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतस् तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामित्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तज् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तत्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणीं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः किमीह किङ्कायस्य खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि यनवसरदुःस्थो हतधियक् कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकात् किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने परि यतो मे त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् रुजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्णव इव महोक्षखट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यत् तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता
तवैश्वर्यय्यत्य तवैश्वर्यय्यत्य तवैश्वर्यज्ञा यद्यज्ञाद्यदुपरि विरिञ्चिरहरिरदः परिच्छेतुय्यातावनलमनलस्कन्दवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगुणध्यान् गिरिशयत् स्वयन्तस्तेताभ्यां त्वयि किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्यत्रिभुवनमवैरव्यतिकरन् दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डूपरवशान् शिरःपद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोः ते त्रिपुरहरविकम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजबनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासि ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः. वाटतं अश्विनी नाहीच आहे. त्याच्याऐवजी कोणी म्हणेल का की मी म्हणू? मला म्हणायचं असेल तर म्हणू शकता, नाही तर मी म्हणतो. तर मी म्हणू का? पण चुकू शकतं थोडस, मी प्रॅक्टिस नाही केली. अच्छा, कोण म्हणते? ठीक आहे. पण पद्मजाताई म्हणा, त्यांचं नाव नव्हतं त्यामुळे त्या म्हणतील. हा, म्हण. म्हणा. यद्रुद्रीं सुत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सतीम् अधश्चक्रे बाणः परिजनि विधेयस त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसिततै त्वच्चरणयोः न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माशः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः स पश्यन्निश त्वामितरसाधारणमभूत स्मर्तव्यात्मा हि वशिषु पथ्य परिभवः महीपादाघात् सहसंपद पदं विष्णुर्भ्राम्यत् भुज परिघरुग्ण ग्रहगणं मुहुर्द्योर्दौस्थं यात् यनिवृत्जटा मुहूर्तदौर हे माझं आहे सर. हा, तुम्ही म्हणा तेच. हा, तुम्ही ठीक म्हणा. आहे. हा हा. मुहुरद्यौरदोस्तं यात यनिभृतजटा ताडिततटा जगत्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता यद्व्यापी तारा गुणितफेनोद्दं रुचिः प्रवाहो वारायं पृषतललघुदृष्टशिरसि ते जगद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथचरणपाणिश्चरैति दिदक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाण्डम्बरविधि विधेयै क्रीडन्तो न खलु परतन्त्रो प्रमुदीयः. हा, छान. प्रीती. हा. हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुष त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे
क्रतुमताम् स्वकर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनकृते अतत्वां सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपरिरधिशस्तनुभृताम् ऋषीणां मात्विज्यं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनद् ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगौ व्याधरभसः स्वलावण्याशंसात् धृतधनुषमहन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमतिमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्थघटनात् अवैति त्वामद्धा बत वरदमुग्धा युवतयः श्मशानेष्वाक्रीडास् स्मरहर पिशाचाः सहचराः चिताभस्मालेपस्त्रगपि नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि. वृंदा गाडगे म्हणताय ना? हो म्हणते. स्वलावण्याशंसाधुतधनुषं महान् तृणवत् पुरःप्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्थघटनात् अवेति त्वां मध्वा बद्धवरदमुग्धा युवतया श्मश्नेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मलेपास्त्रगति नृकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु मौन अखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परं मङ्गलमसि मन प्रत्यक्श्चित्ते सविदमविधायान्तमरुतः प्रहृष्य द्रोमान् प्रमदसलिलोत्सङ्गतिदृश् यदा लोक्याह्लादं हृदय निमज्जामृतमये दधस्तन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेव त्वयि परिणता भ्रिवति गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वहिमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीतिस्त्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रिनपि सुरान् आकाराद्यैर्यवर्णैस्त्रिभिदबद्धत् तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तव्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्. प्रभा म्हणते ना पुढचं. सर एक मिनिट. भवशर्वो रुद्रः पशुपतिरथो ग्रस्सः महान् तथा भीमेशानां वितीयदभिधा नाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने
प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेतिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमो वर्षिष्ठाय नयनयविष्ठाय च नमः सर्वस्मै ते तदधिमति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रबलतमसे संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः. हाँ सर. कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्ववृद्धिः इति चकितमान्दीकृत्य मां भक्तिराधान् वरदचरणयोः सेवाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमौ स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैर्रचितसेन्द्युमूलैर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधान रुचिरमलभृवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार. हा. अंजली जोशी म्हणा. हर हर नैवेद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्त पुमानस् स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तत्र प्रचुरतरधरायु पुत्रवान् कीर्तिमांश महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरास्तुति अघोरा नापरो मन्त्रो नास्ति त्वं गुरो परं दीक्षा दानं तपसतीर्थं ज्ञानं यागदिका क्रिया महिम्नस्तव पाठ नारती षोडशीं. रंजनाताई म्हणणार आहेत का? हो हो पुढचं रंजनाताई म्हणतील. हो सर. कुसुमदशन नामा सर्वगन्धर्वराज शिशुशरीधर मौलेर् देवदेवस्य दास स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवासरोषा स्तवनमिदमकार्षीत् दिव्य दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैस्तूयमानस्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् असमाप्तम् इदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनौपम्यं मनोहारी सर्वमेश्वरवर्णनम्. इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः. तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः. एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठे नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते.
श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इति श्रीपुष्पदन्तविरचितं शिवमहिम्नस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसद्गुरुचरणार्पणमस्तु. छान छान झालं कार्यक्रम. हो, देवी म्हणते स्वतः शिवमानस पूजा. हो येस हा, येस हा. म्हणते. हा, श्री शिवपंचाक्षर. शिवपंचाक्षर. हा, हा. हा, श्री शिवपंचाक्षर स्तोत्रम. नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय कुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचित शिवपंचाक्षर स्तोत्रम समाप्तम्. छान वाटलं देवी. हो. शुभांगीताई तुम्ही म्हणताय ना. हो. हो हो. श्री शिवमानस पूजा. रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानञ्च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पञ्च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं स्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो इति शम्. छान छान म्हटलं. हे बिल्वाष्टक स्तोत्र आहे. तुम्हाला अजून शिकवलं नाही आपण काही हे. जयंती तू म्हणशील का? जयंती किंवा सुखदा? हो मी म्हणते सर. हा म्हण. हो हो म्हणू का? हा ठीक आहे. एकीने एक म्हणा, दुसऱ्याने मग नंतरचा म्हणा. कुठले? हा. मी म्हणू का हे बिल्वाष्टक? हा म्हणा. हो. शर्वशंकर शर्वरीश धृगर्व गर्व सन्नुत पार्वती धव पर्वत स्थित पर्वतादिमुनिस्तुत सर्वसिद्ध सुपर्वचारण सार्वभौम दयानिधे चंद्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते केशवस्य सहस्रनामभिर्रचना तुलसीदलै स्तत्प्रदक्षिण तद्गुणस्तव तत्प्रणाम सहस्रकैः यत्फलं हि तदेक बिल्व समर्पणात् भवतीत्यतः चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते गौतमी मलहारिणी नदशोण सिंधु सरस्वती जन्नुजातपनात्मजा शरयूजलैरवगाहनात् यत्फलं हि तदेक बिल्व समर्पणात् भवतीत्यतः चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते वाजपेय शताश्वमेध नृमेध वर्तिका वर्तिकाशतलक्षकैव्रतकोटिभिर्यदुपासना वाजपेय शताश्वमेधनुमेध षोडशिभिर्मखै यत्फलं हि तदेक बिल्व समर्पणात् भवतीत्यतः चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते उक्षवाहन यक्षराट् सखदक्ष यज्ञ वितक्षण त्रक्षदुग्धवलक्ष सच्छशिलक्षणाग्निरवीक्षण अक्षरस्मर शिक्षण द्विजरक्षणैक विचक्षण चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते यश्च वेद तदर्थजात विदग्रजात्यवमाननात् यश्च सद्गुरुकामिनी जनवाञ्छयाप्यघसञ्चया तस्य संहृतिरेक बिल्व समर्पणात् भवतीत्यतः चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते दुष्कृतं कलधौतचोरसुरापतादृशसङ्गमात् पाञ्चरात्रमतानुगस्य बहिष्कृतस्य यदीक्षणात् तस्य संहृतिरेक बिल्व समर्पणात् भवतीत्यतः चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते यक्ष राक्षस सिद्धचारण किन्नरोरगपन्नग प्रेतभूत पिशाच भूमिसुराप्सरस्तु वितग्रहा एक बिल्व समर्पणात् पदवीं निजां गमितास्तता चन्द्रचूड समर्पयाम्यहमीश बिल्वदलानिते तारकापतिभास्करानलतारकस्य महेशितुस्तारकस्तुत तारकारिपितुश्च तारकवासिनः बिल्वपत्र समर्पणाष्टकमेकदापि पठन्नर चन्द्रशेखर मूर्ध्नि बिल्व समर्पको न पुनर्भवेत् इति श्रीमद् गंभीरसुरीसुत भास्करराय विरचितं बिल्वाष्टकस्तोत्रं संपूर्णम्. जय गुरु. जय गुरु. छान. जयंती म्हणजे शिवापराध.
हो म्हणते. जय गुरु. जय. आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम. चाल कशी आहे? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषं मातृकुक्षौ आदौ स्थितम्. कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं मां बिन्मुद्राभ्येत्य मध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदाः. यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं. क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. बाल्ये दुःखातिरेकान् मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा. नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति. नानारोगादिदुःखात् दरुदनपरवशः शङ्करं न स्मरामि. क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ. दष्टो नष्टो विवेकः सुतधन युवति स्वादु सौख्ये निषण्यः. शैवी चिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढम्. क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चादितैवादितापैः पापैरोगैर्वियोगैः सवनवसितवपुः प्रौढहीनं च दीनं. मिथ्यामोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यम्. क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहन मत्प्रत्यवायाकुलाख्यं. श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गै सुसारे. नास्ता धर्मे विचारः श्रवणमननयोः किं दिदिध्यासितव्यम्. क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्तपनविधिविधौ नारुतं गाङ्गतोऽयं. पूजार्थं वा कदाचित् बहुतरगहनात् खण्डबिल्वीदलानि. नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पं त्वदर्थम्. क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. दुग्धैर्मध्वाजुक्तैर्दधि स्थितं नैव लिङ्गं. नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः. धूपैः विविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारैः. क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनुं नैव दत्तं द्विजेभ्यो. हव्यं ते लक्षसङ्घैर्हुतवः वदने नार्पितं बीजमन्त्रैः. नो तप्तं गाङ्गतीरे व्रतजननियमे रुद्रजाप्यैर्न वेदैः. क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. स्थित्वा स्थाने सरोजे मरुत्कुण्डले सूक्ष्ममार्गे शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये. लिङ्गज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकलतनुगतं शङ्करं न स्मरामि. क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो. नग्नो निस्सङ्गशुद्धस्त्रिगुणविरहितो
ध्वस्तमोहान्धकारो नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्टः कदाचित् उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो चन्दोभासितशेखरे स्मर हरे गङ्गाधरे शङ्करे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तित्वक्तृत्सुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिला मन्येस्तु किं कर्मभिः किं वा तेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रपित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किं ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज मन श्रीपार्वती वल्लभम् आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसः कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तो यत्तरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना करचरणकृतं वा ज्ञायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो इति श्रीमच्छङ्कराचार्य कृत शिवापराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम. जय गुरु. जय गुरु. छान. 3 मिनिटं आहेत अजून. शिवतांडव तू म्हणतेस का? हा हा म्हण शशी आत्या. म्हण जटाटटाटवी गलच. हा म्हण. प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमन्निनाद डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डुमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर पुरद्दिगंत संतति प्रमोद मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्पणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभुत्य शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियैचिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु न करालबालपट्टिका धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृति प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीतिनीतमः प्रबन्ध बद्धकन्धर निलिम्प निर्झरीधरस्तनोति कृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्चकानिम प्रभा विलम्बित कण्ठकन्दले रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं
तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह विजृम्भणा ध्रुव